स्टूडेंट्स क्लास 10th। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम द राइज ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड पढ़ते हैं। उसमें हमने कुछ टॉपिक्स पढ़े हैं जिनमें सिल्क रूट्स हैं, कॉन्क्वेस्ट ऑफ डिजीज, फूड ट्रेवलर्स और रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। कल जो हमने पढ़ा था रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन ट्रेड ऑफ मीट, लेट 90th सेंचुरी, कॉलोनाइजेशन, ये सब कुछ हमने पढ़ा है आज तक। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज रेंडर प्रीस्ट और द कैटल प्लेग। आज हमें यही पढ़ना है। तो पहले हम देखेंगे ये रेंडर प्रीस्ट है क्या। रेंडर प्रीस्ट इज ए डिजीज विच इफेक्ट कैटल। ये एक डिजीज है, ये बीमारी है जो कैटल्स को लगते हैं, चारपा को लगते हैं। बड़ी मोहलिक बीमारी और खतरनाक बीमारी है। जैसा कि हम जानते हैं कि अफ्रीका जो एक वास्ट रिसोर्सेज एंड मिनरल्स में है, अफ्रीका में काफी रिसोर्सेज थे और वहां पर काफी मिनरल्स भी हैं, क्योंकि अफ्रीकन लोग जो थे वहां पर काफी तादाद में कैटल्स को पाला जाता था और वहां पर मिनरल्स भी काफी हैं। तो यूरोपियंस कैम अफ्रीका फॉर माइनिंग एंड प्लांटेशन। जब कोलोनाइजेशन स्टार्ट हुई थी तो यूरोपियंस अफ्रीकन कंट्री में आ गए थे फॉर विद द पर्पज ऑफ माइनिंग एंड प्लांटेशन। इस गरज से वो अफ्रीकन कंट्री में आ गए थे। बट ह्यूज स्कैर्सिटी ऑफ लेबर, क्योंकि अफ्रीकन कंट्री ये एक छोटी मोटी कंट्री है, उसमें हर कोई चीज, हर कोई रिसोर्स अवेलेबल है। लोग अच्छी तरह से अपनी जिंदगी गुजारते थे और वो नहीं चाहते थे कि यूरोपियंस जो माइनिंग और प्लांटेशन के गरज से वहां पर आए तो उनके इन माइनिंग और प्लांटेशन गार्डन्स में काम करना वो नहीं चाहते थे। लोकल पीपल नॉट विलिंग टू वर्क फॉर द वेजेस, क्योंकि उनका अपना गुजारा ठीक तरह से चलता था, इसलिए वो इन कानून में या इन प्लांटेशन गार्डन में काम करना नहीं चाहते थे। अफ्रीका स्पार्स पॉपुलेटेड कंट्री, ये बिल्कुल कम इसमें पॉपुलेशन है। पीपल्स नीड्स इजिली मेट, जो लोगों की जरूरियात थे वो ठीक तरह से अपनी जरूरियात अपनी ही कंट्री में पूरी कर सकते थे ठीक तरह से। विद अवेलेबल रिसोर्सेज, जो कुछ रिसोर्सेज उनको अवेलेबल वहां पर थे तो वो उनसे काफी अच्छे ठीक तरह से अपनी जिंदगी गुजारते थे। तो इसलिए वो यूरोपियन जो लोग जो थे उनके कानों में या उनके प्लांटेशन गार्डन्स में काम करना नहीं चाहते थे। तो अब यूरोपियंस जो थे उन्होंने अब दे फोर्स्ड पीपल टू वर्क फॉर देम, उन्होंने उनको फोर्स किया था। जब वहां पर पूरी तरह से कॉलोनाइजेशन हुई तो उन्होंने लोगों पर फोर्स किया था और कुछ ऐसे ऐसे लॉज लाए जिनसे वो मजबूर होकर इनके प्लांटेशंस में काम करेंगे। तो उनमें क्या हुआ था, तो पहला क्या किया था यूरोपियंस ने, ह्यूज टैक्सेस इम्पोज्ड। उन्होंने लोगों पर काफी बड़े टैक्सेस इम्पोज किए थे। कैन बी पेड ओनली बाय वर्किंग इन द प्लांटेशंस एंड माइनस। ये बड़े बड़े टैक्सेस जो थे ये तभी वो पे कर सकते हैं जब वो इन प्लांटेशन गार्डन्स और माइनस में काम कर सकते हैं, तो वहां पर उनको पैसा मिलेगा और वो पैसे वो टैक्स के एवज भर सकते हैं। तो दूसरा जो उन्होंने किया था, दूसरा दबाव जो अफ्रीकन लोगों पर डाला था, दैट इज इनहेरिटेंस ऑफ लॉ। इनहेरिटेंस ऑफ लॉ इट वाज चेंज्ड। जो वरसानी हक जो था वहां पर, लॉ जो था वहां पर, उसको उन यूरोपियंस ने चेंज किया था ताकि अफ्रीकन लोगों पर दबाव पड़ जाए कि वो उनकी फैक्ट्री में काम करने के लिए आमादा हो जाएंगे। ओनली वन मेंबर ऑफ द फैमिली कैन इनहेरिट लैंड आफ्टर फादर्स डेथ। तो उन्होंने एक कानून बनाया था कि फैमिली में अगर किसी बाप को 4 बेटे हुआ करते थे तो 4 बेटों में जब उनका बाप मर जाएगा तो उन्होंने एक कानून बनाया था। उस कानून की वसातत से एक ही लड़का, उसका जितना सारा जायदाद होगा, जितनी सारी प्रॉपर्टी होगा, वो एक ही बेटे को मिलेगी। बाकी 3 बेटे जो हैं वो बिल्कुल उनको नहीं मिलेगा। ये कानून उन्होंने बनाया। ये इसलिए बनाया था ताकि वो 3 बेटे जो रह जाएंगे वो मजबूर होकर इनके फैक्ट्री में काम करेंगे। तीसरा जो उन्होंने स्टेप उठाया था, दैट इज माइन वर्कर्स वर नॉट अलाउड टू कम आउट, दे कैन रिमेन देयर। जो माइन वर्कर्स थे, काफी उनके साथ जुल्म ज्यादतियां भी हो रही थी, उनके लिए कानून बनाया गया था कि वो माइनों में बाहर नहीं आ सकते हैं, क्योंकि वो वहीं पर रहेंगे और वहीं पर काम करेंगे। ये था रेंडर प्रीस्ट एंड डिजीज विच इफेक्टेड द कैटल। और इसके बाद जो दूसरा पॉइंट उन्होंने उठाया था, दैट इज अराइवल ऑफ रेंडर प्रीस्ट। ये रेंडर प्रीस्ट का अराइवल कैसे हुआ था। अराइव्ड इन अफ्रीका लेट 18th सेंचुरी, कैम विद द हॉर्स। ये अफ्रीका में आया 18th सेंचुरी में, 1800 सेंचुरी में
اینڈ کیم ود ہارس، یہ گھوڑے میں بھر کے لایا گیا تھا یہاں پر. دیٹ وائر امپورٹڈ فرام دا برٹش ایشیا. Rinderpest spread in Africa like forest fire, whipped out 90% of the cattle population. اب جب رینڈرپیسٹ افریقن کنٹری میں آ گیا تھا تو یہ اس طرح سے پھیلا گیا جیسا کہ جنگل میں آگ پھیلتا تھا. تو اس نے کیا کیا تھا، وہاں پر 90% کیٹل پاپولیشن جو افریقن لوگوں کی تھی اس کو بالکل ختم کر دیا گیا، جن کیٹل پاپولیشن پر ان کا روزگار ٹھیک طرح سے چلتا تھا. اب یہ کیٹل پاپولیشن 90% ختم ہو گیا تھا تو وہ بیچارے مجبور ہو کر ان فیکٹریوں میں کی طرف رخ کرنے لگے. فار افریقنز لاس آف کیٹل مینس لاس آف لائیولیہڈ. Africa left no choice but to work in the plantation mines. اب ان کے لیے کوئی اور چارہ نہیں رہ گیا تھا، وہ ان پلانٹیشنز اور مائنز میں کام کریں. تیسرا پوائنٹ جو تھا دیٹ از انڈینجرڈ لیبر. انڈینجرڈ لیبر مائگریشن فرام انڈیا. یہ انڈینجرڈ لیبر از اے باؤنڈری لیبر ہو از ہائرڈ آن دا کانٹریکٹ فار اے اسپیسیفک پیریڈ آف ٹائم. یہ ایک لیبر کو باؤنڈ کیا جاتا تھا، ہائر کیا جاتا تھا کنٹریکٹ پر کہ ایک اسپیسیفک ٹائم کے لیے، ٹائم پیریڈ کے لیے، 2 سال کے لیے، 1 سال کے لیے یا 3 سال کے لیے، تو ان کو ہائر کیا جا رہا تھا. پور انڈینز فرام بہار، یو پی، تامل ناڈو بیکیم انڈینجرڈ لیبر. یہ انڈینجرڈ لیبر جو تھا یہ ہندوستان کے بہار سے، یو پی سے اور تامل ناڈو سے، کیونکہ وہ غریب لوگ تھا، یہی بیچارے انڈینجرڈ لیبر بن گئے. دے ور سینٹ ٹو دا کیریبین آئیلینڈ، موریشس اینڈ فجی. یہ دنیا کے دور دراز کونوں میں بھیجا جا رہا تھا، جیسا کہ کیریبین آئیلینڈ، موریشس اور فجی میں کام کرنے کی غرض سے وہاں پر، کیونکہ ان بیچاروں کا کوئی رائٹ نہیں ملتا تھا اور ان کے ساتھ کافی زیادتی بھی ہو رہی تھی اور ناانصافی بھی ہو رہی تھی اور ان کا اچھے ویجز بھی نہیں ملتے تھے. ان انڈیا انڈینجرڈ لیبر ورکڈ ان آسام ٹی پلانٹیشن. جو آسام ٹی پلانٹیشن گارڈنز تھے تو یہاں پر انڈینجرڈ لیبر کام کرتے تھے. کنڈیشنز ان ایلین لینڈ واز کوائٹ ہاریبل اینڈ نو لیگل رائٹس. ان کے لیے کسی قسم کا کوئی لیگل رائٹ نہیں ملتا تھا ان انڈینجرڈ لیبرز کو. دے ہیو ٹو ورک انڈر دا ورسٹ کنڈیشنز. ان کو بالکل زبردست ورسٹ کنڈیشنز ان کو ملتے تھے وہاں پر. ان کے لیے کوئی کسی ہائیجین کا کوئی خیال نہیں رکھا جاتا تھا. وہ گندگیوں میں رہتے تھے. ان کے مطلب وہ ویجز بھی ٹھیک طرح سے اچھے ویجز بھی نہیں ملتے تھے ان انڈینجرڈ لیبرز کو. فرام 1900 انڈین نیشنلسٹ بگین ٹو اپوز انڈینجرڈ لیبر. تو 1900 میں جو انڈین نیشنلسٹ جو تھے انہوں نے اس انڈینجرڈ لیبر کو اپوز کیا تھا. اینڈ لیٹر آن abolished in 1921. اور جب انہوں نے ان پر دباؤ ڈالا تھا، یورپینز پر دباؤ ڈالا تھا، 1921 میں اس انڈینجرڈ لیبر کو ختم کیا گیا تھا. آج کا ٹاپک اتنا ہی. تھینکس.